बुझिले क्षमा चाहूँ आपको श्रीपाद पंकजरे कि आप ही से मुख साक्षी आपंकर से नरसिंह अवतार आप निजे धारण करते प्रभु सी तो भगवान को प्रतिष्ठा करने को चाहूला तार जीवनटा भी रही किंतु तार पुत्र प्रभु नारायण को प्रतिष्ठा करने जुगे जुगे जो उद्यम करता सी अक्षर कीर्ति रचना हे प्रभु मुस्लिम मात्र मनीषा आपको भर बड़ आ सान किए मोर ज्ञान ना ऋषिकेशता कहते बड़ा सुंदर कथा प्रभुंर परिचय से निजे दिखती बेले बेले से निजक एत छोट कर दिखती भक्त मान बड़ कर दिखती तार नियंत्रण नहीं जुगे जुगे भगवान को नागास्त्र बंधन जो से विवश पढ़ुं से प्रथम पुरुषोत्तम अवतार श्री श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार से भी नागास्त्र मुक्त करने हनुमान जरिया जो गरुड़ देवता को पूजा जाए गरुड़ कहते ये त्रैलोक्यनाथ नारायण ये सर्वस्व ये जीवन मालिक ये त्रिदेव या मु कौन साहय करी ये एत व्यवसाय पड़ते ये कौ प्रकार त्रैलोक्यनाथ ना तुम्हें टे चाल गरुड़ हनुमान पुनश्च प्रार्थना जो हाँ नाई भितर अहम भावना बढ़ी जाए तथापि मुंड टुंगारी आ गए बड़पण देखा आसिक प्रभु को स्पर्श कर प्रभु जब साक्षात किसी उठिक पुणी दर्शन दौरान भक्त समाज को नमस्कार भी भंग न कर गौरव विद्यार जगह छाड़ी पड़े जाऊँ महादेव प्रभु ये कि प्रकार स्वामी मोर संशय दूर करूँ जहाँ को मुकुड़ा मोर साहाଯ୍य पड़ुची अरे महामूर्ख प्रभुंर माया वर्तमान अति प्रबल तू बुझीपर जुगे जुगे तोर मान मर्यादा बढ़ाई सी आज जो मानव अवतार धारण कर प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से तोर मान सम्मान को बढ़े ते जुगे जुगे प्रतिष्ठा कर दी जाए तो मूर्खता को एत सहज बुझीपारे जहाँ हिमालय से काऊ भाई निरंतर राम कथा शुणु तू जाकर शुणु से बुझीपार निरंतर राम कथा शुणा खाई जाए गरुड़ पक्षी जो पचारती बाबू भाई कहते बालस्वरूप जो नारायण आसती अवतार मुझे खड़िए दाना जो खुंपी देती धरती दौड़ी पड़ी जुआड़े जुआड़े जाए पक्षी से मसी सीढ़ छाड़ी जाए बालक डाक जो महालिया है पहुंची जाए सी पहुंची जाए शंख चक्र गला पद्म से रूप दर्शन देकर धन्य कर बालस्वरूप शंख चक्र गला पद्म धरिक घरे घरे लीला करी साधारण भक्त मत भाई डरी जीवे मुझे मोर परिचय देवी प्रति स्टेज गोटे गोटे मूल्यांकन अच्छी ठीक से परम पिता निजर परिचय लिखते आसुला आम फोन आसूँ यूरोप रु फोन आसूँ लंडन रु फोन आसूँ सिंगापुर रु फोन आसूँ अमेरिका रु फोन आसूँ ये कौटी भाई ये जीवननाथ किए ये जगन्नाथ किए आग भर बड़ किए आग भर सान किए प्रभु जो लीला कर को धन्य करने डिसेम्बर 31 तारीख 1922 मसीहा राति से सहरद सुभाष चंद्र बोस पिता जानकीनाथ बोस प्रेरणा एवं अगणित भक्त किए किए प्रार्थना करते आने आम जानू कि माटीर प्रति धूलिकणा जो तत्परता सहित चाहिए प्रभु माटी पदार्पण कर जानुरी 2 और आज जानुरी 25 नाम संकीर्तन होची पुण्यभूमि से सेविका माँ जो आसती प्रभु को प्रार्थना कर प्रभु टे जगन्नाथ को दर्शन करी जगन्नाथ को दर्शन करने प्रभु कहते जाओ तापर साधारण भाव दर्शन कर फेरी आसिक जो मुह खोल बोले बसुँच विशेष किसी अनुभव पाई से जो अवधिटा से परम पिता को छाड़ी चली जाती सेवा करें से बहुत किसी अफसोस आसी परम पिता प्रथम अवशेष पूर्ण परिचय जीवननाथ के जगन्नाथ के दर्शन कले जीवननाथ जगन्नाथ अहंकार जातना कले जीवननाथ को छाड़ी तो जगन्नाथ को दर्शन कलु ये जीवननाथ जगन्नाथ को अहंकार जानी पार्लुनि बसिया श्रद्धा कर्मी आगे जान जदि हास्यास्पद अंतर केतरा भाव व्यक्त न करे जमी ये छातीटा छटपट होती खाद्य गुड़ाक हजम हो प्रभुंर गुण न खाते से आउ थे क्षमा चाहे प्रभु तुम्हें तुम निज परिचय दियो खूब सुंदर भाव में दीपक भाई बॉलीवुड हिरो आम कृतार्थ लाभ करता से वरिष्ठ आम वैश्य अफसर प्रभात दादा सहित आलोचना कर घंटा घंटा जाजर चलती प्रभुंर परिचय पाइबा प्रभुंर कष्ट पाइबा आम निमित्त मात्र प्रभुंर परिचय आम कौन भी देखिपारू कौन भी आम ज्ञान अच्छे ये सहस्र वर्ष तल जो से परम भक्त संत अच्युतानंद महापात्र प्रतिष्ठा करने से प्रिय श्रीहस्त लिखित मार्गर वर्णना कर लीला मान हेब कीर्ति रही जीव अनुकूल
ନାମ ଧରି ଲୀଳା ମାନ ହେବ କେତେ ରହିଯିବ ଅନୁକୂଳ ନାମ ଧରି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରା କରି ଭକ୍ତ ଦେହ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରା କରି ତାପରେ କଣ ହବ ତାପରେ କଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସତନାମ କୋଟି ଉଚ୍ଚାରି ବୋଲିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହେବ ମେଳା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ରହି ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖିବେ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା ଭକ୍ତ ଦେହ ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶ କଣ ଶହ ଶହ ଦେଶର ମୋ ପାଖକୁ ଲିଙ୍କ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତାର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଏ ଆଇପିଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୁପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରତି 10 ମିନିଟରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ଆଜି କୁଏତରୁ ଆଜି ହଂକଂରୁ ଆଜି ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆଜି ଦୁବାଇରୁ ଆଜି ଆମେରିକାର 50ଟା ଷ୍ଟେଟର କୋଉ କୋଉ ପ୍ରିଫେକ୍ଚରରୁ ଆଜି ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଠାରୁ ଟୋକିଓ ଠାରୁ ଓସାକା ଯାକେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏସବୁ ଭିତରେ ରହିସାରିଲାଣି ସେ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ସେ ଯେ ନବରାତ୍ରି ଆମ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ସତନାମ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ କୋଣରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସତନାମ ପହଞ୍ଚିବ আমার পরম্পরা বলছি ওটা তো হবেই হবে আজ সেই সাকার হয়েছে বিশ্বর কোণ কোণে অন্তত ମୁଁ সেই সৌভাগ্যবান মনুষ্য যাকে ଦେଖିପାରୁଛି ସହର ଅଧିକ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାকে ବି ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମୀ ଆବାଳ ପୁତ୍ର ମହିଳା ଏଇଠି ବର୍ଷା ନୀତି ଦେବତାଗଣ ଯାହାମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଛି ଏଇଟା ତ ହବାର ଥିଲା वास्तविक प्रभु तुम्हें तुम्हारे निजर परिचय देछ এবং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে টিকে আগে গেছি তার আত্ম প্রতিষ্ঠা বিশ্বর কোণ কোণে হয়ে যাচ্ছে সেজন্য সেই আত্মর সেই বাহন গৌরবর যে মানভঙ্গ করেছ ভক্তরা যে মানভঙ্গ কিন্তু ମୁଁ ଜାଣିଛି আজ গৌরব পক্ষের প্রতিষ্ঠা হয়ে তো ମୁଁ তাকে জানিবার কথা যে প্রভু সেজন্য নিজকে ছোট করে তাকে একটা বড় পাইয়া দিতে তাতে যুগে যুগে ভক্ত বড় করে নিজকে ছোট করছেন এই দাদা কৌদরে সে নিজে ইচ্ছা করে জায়গাକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ପରମିତା ଇଚ୍ଛା କରି କୋଉଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ସେ 45 ଦିନ ରହିଲା ସେ ଡିସେମ୍ବର 31 1922 ରାତି ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ 14 ସେ ଡିପାର୍ଚର ସେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦିବସ ତାର ଭିତରେ ଏଇ ମାଟି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି ସେ ମାଟିରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିକି এই কোটি কোটি ভক্ত জনতাকে আশীর্বাদ দিয়ে তাকে আপনারে বসে রক্ষা পাই যে চির খোরাক সে বনিয়েছেন সেই ভক্ত মানে পুরস্ত গ্রন্থগত হে প্রভু আসলে তুমি রাম অবতারে ছাড় চালিল কাজে কাজে আখি সুরা এবং কৃষ্ণ অবতারে পৌঁছা চালিল বুদ্ধ অবতারে চালিল যিশু খ্রিস্ট অবতারে চালিল এবং প্রফেট মোহাম্মদ হেকিম নির্দেশ দিয়ে পুরো চালিল গদিয়ার মাই চৈতন্য মহাপ্রভু রামকৃষ্ণ ঠাকুর প্রতি মুদ্রা আত্মচার চালিয়ে যাচ্ছ আরে প্রভু এথর সেই কোণে আখি আখে শুনিব ଆଉ ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇ ଯାଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ସଦା ନିବନ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେବେ ବର୍ଷା ନୀତି ଦେବତାଠାରୁ ଆବାଳ ପୁତ୍ର ମତା କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି ପିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବ ସେ ତାଙ୍କର ପରମ ପଦବୀ ପାଇଦେବ ସେଦିନ ଏହି ମୂର୍ଖ ହତଭାଗା ଆବାଳ ଜବାନ ତାଙ୍କର ପରମ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥିଲା 10,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଦୁନିଆଟା ରହିବାକୁ ନାହିଁ 10 କୋଟି ଲୋକ ମାଟି ଛାଡ଼ିଲେଣି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀର କବଳରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆମେ ଆଉ ରହିବୁ କି ନାହିଁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଚାକିରିଟା କେମିତି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ ନାୟକ ଜରିଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କାହିଁ ପଚାର ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କଣ କହିଲେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ 48 ঘন্টা বিগত হয়নি আশীর্বাদ আছে তাকে বললেও ওখানে তোমার হলে তো ভালো হবে ভালো না হয় তার আরেকটা নোটা চেষ্টা করা যাওয়া দরকার বুঝিগলি প্রভু বুঝিগলি সেগুলো তোমার সেগুলো আসতো না সে ভারতবর্ষ দরকার যশস্বী দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীଙ୍କ সে আশীর্বাদ দিয়েছিল কাশ্মীর না গলে ভালো হয় মোদী বুঝি পারলেনি চীন ভিতরে যেତେବେଳେ প্রিয় পরম ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କି ଧର୍ମତାର ସହଧର୍ମୀକି ନେବୁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡଟି ଦେଇକି ଯିବୁ ଦଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହିଲେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସହଧର୍ମୀ ପାଖରେ ରହିଲେ ସତୀ ନାରୀର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା
এবং খাদ্যটা অন্তত ସେ ଠିକ ଠାକ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଦୁଇଟା ଯାକେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଇ ଓନ୍ ଗୋଟେ ତ ଫ୍ଲାଇ ଏବଂ ତାପରେ ପରମ ପିତା ଆଖିରୁ ଝର ଝର ଲୁହ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର କଥା ଯେ କିଏ ଶୁଣେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ମୃତ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଶତାଧିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିଲ ଆଉ ରାମ ବାବୁଶାସ୍ତ୍ରୀ ରହିବେନି କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲନି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ କରୁଛେ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜର କୁଣ୍ଡରେ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ କଥାଟା ଫେରିସ୍ତ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ କରିବାକୁ ଆସିନି। ବାସ୍ତବିକ ପରମପିତା ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କର ଆଭାସ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କରିଯାଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନ ମାନେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବା ତା ନିଶ୍ଚୟ। ସେଦିନ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଣ୍ଡରେ ବହନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଗଲି ତୁମେ କହୁଛ ଏ ବିଶ୍ୱର 15,000 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାହା ହୁଏ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବାବାଇ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମ ସଦା ଜୀବନ୍ତ। ମାତ୍ର 2 ମାସ ଯାଇନି 60 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 50% ଅଧିକ ବେତନରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳେ ସେତିକିବେଳେ 2 ହାତ ଲେଖିକି ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ କହିଯାଇଥିଲ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଥାକିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ। ଆଜି ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ହେଇ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଆଜି ସାରିଛି ହୁଏତ ମୁଁ ମୋର ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆଗନ୍ତୁକ ପିଢ଼ିଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ଭାଇ ଅଛି ସେ କୁଞ୍ଜ ଭୂମିକୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କାରଖାନା ଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଓଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ସେ ଆଶିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଇତସ୍ତତ ହେଇକି ଭାଇ ଅଛି ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଗମନ କରୁ ଆରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା କେବେ ମନେ ମନେ ସେ ଡର ଖାଇ ଲୁଚିକି ଆସିଛି ଜାପାନରୁ ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ତରଫରୁ କିଛି ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ଚାକିରିଟା ଚାଲିଯିବ କି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରି ଇମେଲଟା ଲେଖିବୁ ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇଛି ବସି ଆସିଛି ମତେ ପଳେଇକି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଟିକେଟ କରିଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମାତ୍ର କାମ ମରିଯା ମୁଁ ତ ଏଠି ବସି 10,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାହା ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଠି ବସି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଓଘରରେ ସେଠି ଚକ୍ଷୁରେ କଣ ହଉଛି ଏଟା କଣ କହୁଛି ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ପୂଜାକୁ ବସିବାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିମିଳୁଥିଲି ସେଇଟା ମନରେ ଆସେ ସେଠି 10,000 କିଲୋମିଟର ଆଉ ସେଠି 10,000 କିଲୋମିଟର 10,000 କିଲୋମିଟର ଯାହା କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଚଳିଯାଇବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଖାତେ ଆଜି ଏଇ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ଲାବନ ବୋଧେ ମୋର ପାଣିକୁ ବିରାମ କଲା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କୋଟି କୋଟି ଅମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଏବଂ ସେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପରମ ପିତାଙ୍କର 1969 ଠାରୁ 2026 ମାତ୍ର ସେଇ 57 ବର୍ଷର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେଇ ଚଣ୍ଡାଶୀର୍ଷ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକିରି ଆମମାନେ ଖଣ୍ଡ ଉଠିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କୋଣରେ ରାଜନୀତିରେ 104 କାହିଁକି 105 କାହିଁକି 1050 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୂଳଗାନ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମର ଚକ୍ରରେ ଉଠିବା ଏବଂ ଆମର ଆଗନ୍ତୁକ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦେବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଧରିବା ହେ ପରମ ପିତା ତୁମର ସନ୍ତାନ ମୋର ଜଣତା ନାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖତା ନାହିଁ ମୋର ଅନ୍ଧକାର କରିବେ ନାହିଁ তোমার প্রদত্ত সকাম তোমার করি তোমার প্রদত্ত জীবনের পঞ্চমহাযুদ্ধକୁ ঘণ্টায় পাই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆମ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଆଗନ୍ତୁକ ପିଢ଼ି ଆନନ୍ଦରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଗାଇଥିବୁ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।